अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण। हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है, खास करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, उनके ट्वीट के बाद, और तेल के ज़खायर, चाहे सैंडी की बात की जाए, सी पैक की बात की जाए, और फिर ऐसे में जब दो मुखालिफ हरीफ खास करके अमेरिका और चाइना, उनके साथ पाकिस्तान के दोनों के तल्कात जो हैं वो मुस्बत हैं और दोनों को पाकिस्तान बड़े बैलेंस तरीके से होकर लेकर चल रहा है। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो कि बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, नईम करीम, वो मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। सर वेलकम करते हैं। सर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खास करके जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो ट्वीट आया है पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को लेकर, उसके साथ साथ फिर सैंडिक है, सी पैक है, रेकॉर्डिंग की बात करें, तो आप इन सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? जी थैंक यू। बेसिक तो ये है कि पॉजिटिव साइंस हैं जो पिछली भारत की जंग के बाद से जो एक नया असर पूरे खित्ते के ऊपर स्पेशली और पूरी दुनिया पे जो असर आया है, उसमें लोगों को पता चला कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन जो कहते थे वो क्या है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आई है पिछले 1.5-2 साल से, उसकी भी एक मेन रीज़न है कि पॉजिटिव साइंस है इकॉनमी की तरफ हमारे, और जितनी भी बड़ी कुव्वतें हैं उनका रुझान है। अब तो रशिया भी हमारे साथ बड़े अरसे से कोऑपरेशन में चल रहा है, चाइना तो इंडिकेट्स के तीसरी हमारी शुरू हो गई है दिहाई, उनके साथ हम कर रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से आना मैं समझता हूँ इज़ अ पॉजिटिव साइन। हम समझते हैं कोई भी इकॉनमी के लिए बेहतरी लाने के लिए हमारे साथ चलना चाहता है, एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, तो हमें उनके साथ करना चाहिए। टैरिफ आपको पता है उन्होंने लगाया, पूरी दुनिया पे लगाया, खाली पाकिस्तान पे नहीं लगा। उसमें अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी। डिस्कशन हुई, मल्टीपल डिस्कशन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अभी लेटेस्ट भी, जिसके बाद अभी अनाउंसमेंट आई है, तो दिस इज़ द रीज़न कि उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो नज़र आ रही है, अमेरिका को भी अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हमें अपनी सारी जो सालमियत है उसको देखते हुए सारी चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि किस तरह हमने बैलेंस करके चाइना के साथ जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम यूएई के साथ कर रहे हैं, कतर के साथ हम कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए हमें चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा किसी जगह पे हम ट्रैप ना हो, किसी जगह पे फंसे ना हम जाके। तो मैं समझता हूँ अच्छा साइन है ये। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सर ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान में बड़ा बैलेंस होकर इस फर्दकारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके ऐसे में जब उन दोनों के आपस में उस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान दोनों को लेके चल रहा है, तो ये पाकिस्तान की सफारती सतह पर खास करके कितनी बड़ी एक आप कामयाबी इसको तस्वर करते हैं? देखें ये एक दिन में नहीं हुआ, आपको पता है देयर वर मल्टीपल डिस्कशंस, इसमें हमारे आर्मी चीफ भी उसका हिस्सा रहे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर के मल्टीपल जो उसमें विजिट्स हुए हैं चाइना के और यूएई के, उसके बाद फिर जब आर्मी चीफ का लास्ट विजिट जो अमेरिका का हुआ है, उसके बाद फिर फॉरेन हमारे मिनिस्टर साहब का भी विजिट हुआ है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का लास्ट विजिट हुआ है, अभी आपको पता है अमेरिका का भी हुआ, उससे पहले फिर वो यूके गया, उससे पहले अफगानिस्तान का था, चाइना का था। तो एक बहुत बड़ी रेजीम को जो है हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो एज इकॉनमी भी हम देख रहे हैं, और एक पीस जो मैसेज हमारा पाकिस्तान का पूरे दुनिया पे गया है, उसको भी हम इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक मैसेज है कि हम अपना एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और अमेरिका को भी काफ़ी मैं समझता हूँ कि अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं, हालांकि हमने पहले उनका साथ दिया अफगान वार में, उनको पता है, और ये पाकिस्तान ही था जिसने सारे हर तौर पे उनको जो है ना यहाँ पे उनके लिए प्रोवाइड की उनको, और हमारा पोर्ट भी यहाँ पे आपको पता था, सी पोर्ट उस पर यूज़ हुआ, और हमने उनको कोऑपरेट किया उनके साथ। और अभी भी जो रियलाइजेशन उनको हुई है, मैं समझता हूँ कि इस वार के बाद स्पेशली वो हुई है कि अभी पाकिस्तान के साथ उनको चलना चाहिए। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। जब पाकिस्तान ने खुद से 10 गुना कमतर होके अपने 10 से बड़े गुना जो हरीफ था उसको शिकस्त दी, फिर जिस तरह से दुनिया ने देखा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, बेशक चाइना ने प्रोवाइड किया, लेकिन यूज करने वाला पाकिस्तान था, इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता था। सर बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, थोड़ा सा अगर बात करें, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का एलिमेंट जरूर मौजूद है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या समझते हैं भारत का फितना हिंदुस्तान का जो डिजिटल जंग है उसके अंदर, उसके थ्रू खास करके जो पढ़ा लिखा नौजवान है बलूचिस्तान का, वो निशाना बना है, तो इसमें कितना किरदार आप समझते हैं इन सब चीज़ों? देखें एहसास महरूमी क्या तो जो प्रॉब्लम है ना, वो एक कोई इशू नहीं है, देयर मल्टीपल इशूज में। एक तो एरिया बहुत बड़ा है बलूचिस्तान का, लैंड बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में नेशनली जब उसकी डेवलपमेंट की बात आती है, जब हम प्रोजेक्ट्स की बात आती है,
اور جب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. جیسے نیشنل اسمبلی کے اندر ہماری 16 سیٹیں ہیں تو دیکھا جائے تو ہم ایک حساب سے بہت کم ہیں جتنی ہماری اگر لینڈ کو دیکھ کے ہم کریں, کیونکہ یہاں اگر پنجاب میں تو لاہور کی اپنی 16 سے زیادہ سیٹیں ایک شہر کے اندر آپ دیکھیں, ایک ڈسٹرکٹ کے اندر دیکھیں, اس طرح بلوچستان کی پوری سیٹیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر بیٹھ کے, ابھی اس دفعہ بات ہوئی اسمبلی میں سیٹس بھی بڑھا رہے ہیں, اور جو ابھی نئی ترمیم ہوئی ہے 26 ترمیم ہوئی اس کے اندر جو فنڈنگ ہے فیڈرل کی طرف سے اس کو بھی انکریز کیا گیا ہے, کیونکہ لینڈ ایریا بڑا ہے تو آپ کو اس حساب سے پروجیکٹس لانے پڑیں گے نا. کوئٹہ سے لے کے کراچی تک کی شاہراہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 750-800 کلومیٹر کی اس کو ڈیولپمنٹ کرنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے فیڈرل اس کو سپورٹ کرے گا, بلوچستان سے نہیں. یہ احساس عمومی ملٹیپل ایشوز ہمارے پاس رہے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بات بھی وہی آتی ہے کہ جو یوتھ جو ہے بیسیکلی وہ کیسے انگیج ہوئی ان کے ساتھ, جو ہندوستان کے جو ایجنٹس ہیں یا جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ, ان کے پاس ایک تو یہاں پہ روزگار کا پرابلم رہا اور ایجوکیشن کا پرابلم رہا, جس کی وجہ سے نیچرلی ایک یوتھ ہے اس نے کہیں نہ کہیں انگیج ہونا تھا. آپ کے اس میں AI بھی آ گئی, آپ کے پاس ٹیلی فون کی ٹیکنالوجی بھی آ گئی, تو جب یہ لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے تو ان کے پاس ایک بڑا ایک اوپن ونڈو ان کے سامنے تھی. تو اس میں اس ٹائم تھا کہ ہم اس کو انگیج کر لیتے پراپرلی یوتھ کو, تو ہم آج شاید اتنا خطرناک اس پہ نہ ہوتے. لیکن انڈیا کی طرف سے, بھارت کی طرف سے جتنے بھی ٹیکس ہوئے ہیں ہم کو پتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور سوشل جو ٹیکس ہیں وہ تھرو ایران آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے اس بارڈر کو انہوں نے یوز کیا, اور زیادہ تر جتنے بھی دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں وہ اسی بارڈر سے ہی پکڑے گئے. ایران نے بھی ایکسیپٹ کیا, ان کے اپنے ملک کے اندر بھی دہشت گردی جو ہے وہ اسی ملک کے تھرو ہی, اور انہوں نے اسی کو لیڈ کر رہے تھے. تو اب باقی چیزیں کافی کنٹرول ہیں, اور جو سوشل میڈیا کا جو فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی تو کنٹرول کیا جا رہا ہے کافی طور پر. سر سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول ڈیفینیٹلی جی آپ سب بھی آبزرو کر رہے ہوں گے ایز اے پولیٹیشین, پھر ہمارے ادارے بھی. اس میں آج کل ڈیجیٹل وار جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے. کم تو کرنے کی کوشش کریں, لیکن کون سے ایسے اسٹیپس ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ لیک ہیں جو ہمیں بہتر طریقے سے ہم لے سکتے ہیں تاکہ اس چیز کو اوور کم کیا جا سکے؟ فائر والز ہیں بیسیکلی, تو فائر والز لگانی پڑے گی نا. ابھی اس کے اوپر کافی عرصے سے ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی, اور ایکٹیویشن بھی کہا گیا تھا کہ کر دی گئی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کرنے کے لیے وہ یہ کیونکہ ہر چیز کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. ابھی وہی ہے یا آپ کا یا سعودی عربیہ ہے یا جتنے ملک ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ چلتے ہیں. ایون یو اے کے اندر کنٹرولڈ ہے سارا. آپ ہر چیز اوپنلی جو ہے نا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے جو ہے نا ایکسیس نہیں ہے اس کی, آپ کو ایک سرٹن اس سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر یہ چیز ہمیشہ سے اوپن رہی, اور جب اس کو جب آپ کو پتا ہے ٹویٹر کو روکا گیا تو بڑا یہاں پہ بھی شور ہوا کہ جی کیونکہ وہ مس یوز زیادہ ہم اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی ٹیکنالوجی کو وہ ڈفرینٹ اس میں لے جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کسی اور پرپز کے لیے آتی ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے آتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی انفارمیشن کے لیے بھی آتی ہے. ہمیں اویئرنیس ہمارے پاس نہیں ہوتی. وہ جو یوتھ ہے یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اس کو نیگیٹو چیز میں جا کے نا یوز کرنا شروع کر دیں. ایک سرٹن پرسنٹیج کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ایز اے کنٹری جو ہے نا ہمیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. سر آپ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی کس طرح سے وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, IT سے ریلیٹڈ انفارم کیا جائے, اور پازیٹیو سائڈ پہ, کیونکہ دوسری سائڈ پہ نیگیٹیوٹی ان کو دکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے امپیکٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی. تو مینلی تو ایجوکیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ایجوکیشن, جو ہائر ایجوکیشن جو لیول ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. یونیورسٹیز ہمیں بڑھانی پڑیں گی, اور جو ہمارا ایک سسٹم اسکولنگ سسٹم چلتا آ رہا ہے جہاں پہ مطلب بہت سارے ایسے علاقے ہیں ڈسٹرکٹ, ایک اسکول ہے تو اس میں ایک ہی ٹیچر ہے, وہی پرنسپل بھی ہے, وہ پڑھاتا بھی وہی ہے, ساری مینجمنٹ وہی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے ایٹماسفیئر فرق ہے, انوائرمنٹ فرق ہے, علاقوں کی وہاں پہ سرداری نظام ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں لیکن جب تک ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن سے لے کے ہائی ایجوکیشن وہ جب تک نہیں ہوگی تب تک لوگ پہ انگیج نہیں ہوں گے, یوتھ انگیج نہیں ہوگی جا کے. اور اس کے بعد ان یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ان کی پہ جو آگے انگیجمنٹ ہے ان کو اپنے انڈسٹری میں لے کے جانا ہے, ان کے لیے اپنے اویلیبلٹی آف جو ریسورسز ہے وہ کیا جہاں پہ ان کو انگیج کرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ابھی جو لوگ جاتے ہیں پہاڑوں پہ جاتے ہیں, وجہ تو وہی روزگار کی ہوتی ہے. 40,000 50,000 60,000 کسی کو مل جاتا ہے گھر بیٹھے ہوئے, تو اس کے لیے بندوق اٹھانا کون سا مشکل کام ہے. ان کے کلچر کے اندر بندوق تو ویسے ہی ہے, تو وہ کسی اور طرف ان کے ذہن اتنے پکے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو یہاں پہ انگیج کیا جائے, اور بہت پوٹینشیل ہے بلوچستان کی یوتھ کے اندر, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, سسٹمیٹکلی یوز کرنا پڑے گا, سسٹم میں لانا پڑے گا. سر لاسٹلی آپ سے یہ سوال کروں گی کہ خودکش حملہ آور جتنے میں, اگر آپ نے ریسنٹ پاس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, خواتین کو خاص کر کے یوز کیا گیا ہے, یا پھر جو پڑھی لکھی یوتھ ہے اس کو انگیج کیا گیا ہے, ان کو بندوق دے کر یا تو پہاڑوں پر بھیجا گیا ہے, یا ان کو ایک سنہرے خواب دکھا کر, جو آپ نے خود بھی بات کی محرومی کا, یا جو بھی فینٹسی دکھا کے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ان ساری وجوہات کی بنا پر فتنہ ہندوستان کے نزدیک جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے؟ دیکھیے جو ایجوکیٹڈ لوگ بیچ میں آئے ہیں نا, اس میں بھی
रीजंस जो है ना आप मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है ना। कुछ तो उनके अपने फैमिली के अंदर कुछ इस तरह की एहसास महरूमी रही, या उनके अपने कुछ लोगों के साथ ऐसी जाती हुई, आप कोई पता एक दो केसेस ऐसे सामने आए जिनकी हिस्ट्री में जाके देखा गया तो जाहिर है वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की नवासी थी, पोती, इसी ससुर में चले। मेजॉरिटी नहीं है मैं इसको कहूँगा। बिल्कुल कुछ केसेस इसमें हुए हैं जिसमें खवातीन को भी इंगेज किया गया, लेकिन उसकी वजूहत मल्टीपल है। एक तो वजह यही है कि वो कुछ एक इशू जो बड़े अरसे से चलता आ रहा है एक मिसिंग पर्सनस का, उसको क्लोज कर देना चाहिए। जहाँ पे भी उसको वाइंड अप करते हैं उसको क्लोज कर देना चाहिए। और उसके बाद जो अब आगे के लिए अब ये जो हिंदुस्तान का बात जो करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, हर लिहाज से उसको कंट्रोल किया गया, दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। लेकिन एज ए अगर बलूचिस्तानी में देखूं तो अभी भी हमें बहुत कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हालात अभी भी हम समझें कि बेहतरी की तरफ ज़रूर हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ ऑपरेशंस की बात नहीं है, ऑपरेशन से हट के हमें डायलॉग्स के अंदर स्टेक होल्डर्स को लेके, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी लोग बात मानते हैं, मैं समझता हूँ अगर हम उन लोगों को एंगेज कर लेते हैं हम 50% चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 50% के लिए ठीक है, आपके पास ऑपरेशन, आपके पास फौज मौजूद है तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, हर उस महाज पर लड़ रही है, शहीद भी हो रहे हैं, परसों भी मेजर हमारे काकड़ साहब शहीद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी ही एक जगह पे है, लेकिन डायलॉग्स का जो एक वो है तसलसल है वो, और उसको रियल एक जो स्टेप से, रियल डोर से लोगों के साथ लोग उसमें जो एंगेज कर रहे हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बीइंग अ रियासत आप लोगों को अब हार्ड स्टेट बनने की जरूरत है इन फितनाल हिंदुस्तान BLF के अगेंस्ट? देखिए ये तो एक ऑर्गेनाइजेशंस है ना, फितनाल हिंदुस्तान तो एक अब कह लें कि एक थिंक टैंक उसको आप बता दें वो बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे वो इसको यूज़ कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटी छोटी उनको फंडिंग करके उनको यूज़ करके सारा कुछ कर रहा है। तो हम यूज़ हो रहे हैं बेसिकली फितनाल हिंदुस्तान के हाथों। तो उसको कंडेम करना चाहिए कि हम अपने लोगों को वापस जो हमारे वाकई हैं, हमारे जो बलूचिस्तानी पाकिस्तानी, उनको हम एक्सेप्ट करें, उन्हें हम गले लगाएं, उनके हम जो उनके एहसास महरूमी उसको दूर करने की कोशिश करें, और इन लोगों के थ्रू करें जो वहाँ के नवाब सरदार जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे बलोच भाई बैठे हैं उनको हम एंगेज करके हम कर सकते हैं। तो फितनाल हिंदुस्तान तो है, वो तो कंडेम किया जा रहा है, हर मकाम पे किया जा रहा है, और पूरी कौम उनके अगेंस्ट खड़ी है। इंशाल्लाह ताला वो तो ख़त्म ज़रूर होंगे, लेकिन जो हमारे अपने हम समझते हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके एहसास महरूमी को दूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच नईम करीम साहब कि आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, और दूसरा बलूचिस्तान में जैसे कि नईम साहब ने बात की कि चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन अवाम बहुत बाशऊर है और टैलेंट बहुत उसकी कमी नहीं है। रेकोड्रिक से लेकर सैंडक तक बात की जाए, वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे, बलूचिस्तान पे हैं। पाकिस्तान में जहाज़ की कमी नहीं है, कमी है तो चैलेंजेस की है। उन चैलेंजेस से हमें कैसे निपटना है वो हम सबको मिलकर देखना होगा, सोचना होगा, लेकिन डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आप इन चैलेंज से निपट लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।